ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ. ಓಂ ಲಲನಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ. ஸ்ரீமத்தேவி பாகவத மகாபுராண மூல பாராயணம் ஸ்கந்தம் 6 அத்தியாயம் 13. ஹரிச்சந்திர ಓಂ ನಮಃ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ಇಂದ್ರ ಉವಾಚ ಸಾಹಸಂ ಕೃತವಾನ್ ರಾಜ ಪೂರ್ವಂ ಯತ್ ಕಥಿತೋ ಮಗಃ ವರುಣಾಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾತಃ ಪುತ್ರಂ ಕೃತ್ವಾ ಪಶುಂ ಪ್ರಿಯಂ ಗತೆ ತ್ವಯಿ ಪಿತಾ ಪುತ್ರಂ ಬದ್ಧ್ವಾ ಯೂಪೇ ಗೃಣ ಪುನಃ ಪಶುಂ ಕೃತ್ವಾ ಮಹಾಬುದ್ಧೇ ವತಿಷ್ಯತಿ ವ್ಯದಾತುರಃ ಇತ್ತಂ ನಿಷಿದ್ಧಸ್ತತ್ಪುತ್ರಃ ಶಕ್ರೇಣಾಮಿತ ತೇಜಸಾ ತಿತಸ್ತತ್ರೈವ ಮಾಯೇಶಿ ಮಾಯಯಾ ಮೋಹಿತೋ ವೃಷಂ ಯಥಾ ಪುನಃ ಪುನಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ಪಿತರಂ ರೋಗಪೀಡಿತಂ ಗಮನಾಯ ಮತಿಂ ಚಕ್ರೆ ತದೇಂದ್ರ ಪ್ರತ್ಯಷೇಧಯತ್. हरिश्चंद्रो अति दुःखार्तः पप्रच्छ गुरुमन्तिके स्थितं वसिष्ठमेकान्ते सर्वज्ञं हिततत्परं राजोवाच भगवन् किं करोमि यद्य कातरोऽस्मि व्याताकुलः त्राहि मां दुःखमनसं महाव्याधिभयातुरं. वसिष्ठोवाच शृणुराजनुपायोऽस्ति रोगनाशं प्रतिस्तुतः त्रयोदशविधा पुत्राः गतिथा धर्मसङ्ग्रहे तस्मात् क्रीतं सुतं कृत्वा यजस्वमकमुत्तमं द्रव्यं दत्त्वा यतोत्तिष्ठम् आनयस्व द्विजोत्तमम्. एवं कृते मगे भूपरोगनाशो भविष्यति वरुणोऽपि प्रसन्नात्मा भविष्यति यथा सुखं. व्यासोवाच इति कदाचित् कोऽपि लोभार्थी ददाति स्वसुतं पिता समानय धनं दत्त्वा यावत् प्रार्थयतेऽप्यसौ. सर्वत्रैव समानेयो यज्ञार्थे द्विजबालकः न कार्या कृपणा बुद्धिः त्वया मत्कार्यहेतवे. प्रार्थनीयस्त्वया पुत्रः कस्यचिद्विजवादिनः द्रव्येण देहि यज्ञार्थं कर्तव्योऽसौ पशु किल इति संचोदितस्तेन सचिव कार्यहेतवे अन्वेषयामास पुरे ग्रामे ग्रामे गृहे गृहे. एवम् अन्वेषतस्तस्य विषये कश्चिदातुरः निर्धनस्त्रीसुतश्चासीत् अजीकर्तेति नामतः. तस्य पुत्रं शुनश्शेपं मध्यमं मन्त्रिसत्तमः आनयामास तत्त्वार्थं प्रार्थितं यद्धनं तथा. समानीय शुनश्शेपं सचिव कार्यतत्परः राज्ञे निवेदयामास पशुयोग्यं द्विजात्मतं मजं. राजातिमुदितस्तेन विप्रानानीय सर्वतः कारयामास संभारान् यज्ञार्थं वेदवित्तमान्. प्रारब्धे तु मके तत्र विश्वामित्रो महामुनिः तं दृष्ट्वा शुनश्शेपं विशिषेद नृपं तदा. राजन्मा साहसं कार्षिः मुञ्चैनं द्विजपालकं प्रार्थयां यहमायुष्मन् सुखं तेद्य भविष्यति. ग्रन्थद्ययं शुनश्शेप करुणा मां दुनोत्यभि दयावान् भव राजेन्द्र कुरु मे वचनं नृप. परदेहस्य रक्षायै स्वदेहं ये दयापरः ददति क्षत्रिया पूर्वं स्वर्गकामा शुचिव्रताः. त्वं स्वदेहस्य रक्षार्थं हंसि द्विजसुतं बलात् पापं मा कुरु राजेन्द्र दयावान् भव बालके. सर्वेषां सदृशी प्रीतिः देहे वेत्सि स्वयं नृप मुञ्चैनं बालकं तस्मात् प्रमाणं यदि मे वचः. व्यासोवाच अनादृत्य च तद्वाक्यं राजा दुःखातुरे भृशं न मुमोच मुनि तस्मै शुकोपादीवतापसः. उपदेशं ददौ तस्मै शुनश्शेपाय कौशिकः मन्त्रे पाशतरस्याथ दयावान् वेदवित्तमः. शुनश्शेपोऽपि तं मन्त्रमसकृत्वदकर्षितः प्लुतस्वरेण शुक्रोश संस्मरन् वरुणं पृशं. स्तुवन्तं मुनिपुत्रं तु तं ज्ञात्वा वै यादसाम्पतिः तत्रागत्य शुनश्शेपं मुमोच करुणार्णवः. रोगहीनं नृपं कृत्वा वरुण स्वगृहं ययौ. विश्वामित्रस्तु तं पुत्रं
कृतवान् मोचितं मृदेः कृतं वचनं राज्ञा कौशिकस्य महात्मनः रोषं ददार मनसा राजोपरि सघातिजः एकस्मिन् समये राजा हयारूढो वनं गतः सुकरं हन्तु कामस्तु मध्याह्ने कौशिके तटे वृद्धब्राह्मणवेषेण विश्वामित्रेण वञ्चितः सर्वस्वं प्रार्थितं तस्य गृहीतं राज्यमद्भुतं पीडितोऽसौ हरिश्चन्द्रो यजमानो यथाभृशं वसिष्ठकौशिकं प्राह वने प्राप्तं यदृच्छया क्षत्रियादमदुर्बुद्धे वृथा ब्राह्मणवेषभृत् भगधर्मवृथा किं त्वं गर्वं वहसि दाम्बिक कस्मात् त्वया नृपश्रेष्ठो यजमानो मामाप्यसौ अपराधं विना जाल्म गमितो दुःखमद्भुतं भगद्या बकध्यानपरो यस्मात् तस्मात् त्वं वै बको भव इति शब्दो वसिष्ठेन कौशिकप्राहतं पुनः त्वमभ्याडिर्भवायुष्मन् बकोऽहं तयावदेव हि व्यासोवाच एवं परस्परं दत्त्वा शापं तौ क्रोधपीडितौ अण्डजौ तरसा जातौ सरस्याडी भगौ मुनि एकस्मिन् बातपे नीडं कृत्वा सौभगरूपभाग विश्वामित्रस्थितस्तत्र तत्र दिव्ये सरसि मानसे अन्यस्मिन् पादपे कृत्वा वसिष्ठो नीडमुत्तमम् आडीरूपधरस्तस्तावन्योन्यं द्वेष तत्परौ दिने दिने तौ सङ्ग्रामं चक्रतु क्रोधसंयुतौ दुःखदं सर्वलोकानां क्रन्दमानावुभौ वृषं चञ्चुपक्षप्रहारैस्तु नखघातैः परस्परं जग्नतुरुतिरग्लिन्नौ पुष्पिताविव किं शुकौ एवं बहूनि वर्षाणि पक्षिरूपधरो मुनि स्थितौ तत्र महाराज शापपाशेन यन्त्रितौ राजोवाच कथं मुक्तौ मुनिश्रेष्ठौ शापाद्वसिष्ठकौशिकौ तन्ममाचक्ष्वविप्रशे परं कौतूहलं हि मे व्यासोवाच युध्यमानौ दृष्ट्वा ब्रह्मालोकपितामहः तत्र जगामानिमिषैः वृतः सर्वैः दयापरैः तावाश्वास्य जगत्कर्ता युद्धतो विनिवार्य च शापं सम्मोचयामास तयोः क्षिप्रं परस्परं ततो जग्मुसुरा सर्वे स्वानि तृष्ण्यानि पद्मभूः सत्यलोकं जगामाशु हंसारूढ़ प्रतापवान् विश्वामित्रोऽभ्यगात्तूर्णं वसिष्ठस्वाश्रमं गतः भीतस्नेहं ततः कृत्वा प्रजापत्युपदेशशतः मैत्रवरुणिवनाप्येवं कृतं युद्धमकारणं कौशिकेन समं भूप दुःखदं च परस्परं को नाम मानवो लोके देवो वा दानवोऽपि वा अहङ्कारजयं कृत्वा सर्वदा शुकभाग् भवेत् तस्मात् राज्यं चित्तशुद्धिः महतामपि दुर्लभा यत्नेन साधनीया सा तद्विहीनं नानर्थकं तीर्थदानं तपस्सत्यं यत्किञ्चित् धर्मसाधनं वासनारहितं कृत्वा तच्चित्तं श्रवणादिना तीर्थादिषु वसे नित्यं देवी पूजन तत्परः देवी नामानि वचसा गृह्णस्तस्य गृणान् स्तुवन् ध्यायंस्तस्य पदाम्भोजं कलितोषपयार्तितः एवं तु कुर्वतस्तस्य न कदाचित् कलेर्भयम् अनायासेन संसारान् मुच्यते पादकी जनः इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां षष्ठस्कन्धे आटीबगयुद्धवर्णन सहितं देवी महात्म्य वर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः। ओं श्री जगदम्बार्पणमस्तु।